बेचारी अबला नारी कब तक चिल्लाए कि घोचू आ गया, घोचू आ गया। भाई जो घोचू घर में नौकर है, जिसको एक टक्के की इज्जत नहीं देती है, उसके आने पे इतनी खुश हो रही थी जैसे दिखाने के लिए कंटेंट। भाई कंटेंट तो घोचू आ गया, घोचू आ गया करने वाला चक्कर कब तक लगाएगी? एक ही बार तो आएगा ना। अब रोज़ाना तो नहीं रिपीट लगाएगी घोचू आ गया। 2 दिन तो रिपीट लगा दिए। भाई कंट्रोवर्सी तो चाहिए। तो रमज़ान ने किसको गंदा किया? सिर्फ घोचू को, मैडम को नहीं। मैडम मालिकी ने। मैडम के बगैर घर में एक पत्ता नहीं हिलता है। लेकिन मैडम को नहीं गंदा किया, क्योंकि मैडम ने तो स्क्रिप्ट दे के भेजा है भाई। तो अभी मैं तुम लोगों को समझाने वाली हूँ कि मैडम ने कौन सा स्क्रिप्ट कैसे इसको थमाया है और ये कैसे एक्ट करेगा। अब इस खानदान का यही लीला है। जैसे कंटेंट ख़त्म हो जाता है, एक बूस्ट मार देते हैं, नया कंट्रोवर्सी लेके आ जाते हैं और चलते रहते हैं। इस घोचू के बच्चों को जो भी खानदान दिखाते थे वीडियो में, ये अपने बच्चों को सेलिब्रिटी समझता है और पूरे खानदान को रोकता है कि हमारे बच्चों को मत दिखा के पैसा कमाओ, ठीक है। तो इसका कहना है कि इसकी लड़ाई है असीम से, और असीम रोज़ाना ढोलू को दिखाता है। इसकी कोई लड़ाई असीम से नहीं है, और ये रोज़ाना ढोलू को दिखाना असीम का हक है, क्योंकि घोचू का तो ढोलू पे हक ही नहीं है। वो तो पेमेंट दे के दिखाता था ना। और जो असीम है वो ढोलू का चाचू है, मामू नहीं है। वो चाचू का तो हक है अपने भतीजे भांजे क्या बोलते हैं, भतीजे का वो दिखाना। तो दिखा रहा है ना, अपने हक से दिखा रहा है वो। तो इसी तरह इस ख़ानदान के किसी से लड़ाई नहीं होती है। अगर रमज़ान से लड़ाई होता ना, सबसे ज़्यादा राज ये रमज़ान जानता है और ये राज खोल देता अब तक। लेकिन ये रमज़ान के साथ लड़ाई नहीं है, रमज़ान के साथ डीलिंग चलता है इनके। रमज़ान इनके घर में एक बहुत बड़ा, जैसे कि इनके मालिक बना रहता है, अपना चलाता है, हक से चलाता है। और रमज़ान अपने मर्ज़ी का मालिक बना रहता है, इनका नहीं सुनता है। तुम सब ने देखा था, आगे चल के मैं बताती हूँ। रमज़ान के हाथे ये लोग मजबूर हैं। हलीमा इनके घर की मालिकिन है और रमज़ान इनके घर के मालिक हैं। ये लोग रमज़ान और हलीमा को चाह के भी घर से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को निकाला तो इन लोगों का खुद का बेड़ा गर्क कर देंगे ये दोनों जाके। जो जो चीज़ें रमज़ान और हलीमा ने इनके घर में रह के देखा है और सीखा है और जाना है, वो तो ये लोग को खुद भी नहीं पता है। तो भाई रमज़ान और हलीमा को निकालना इतना आसान नहीं है। रमज़ान को ये निकालने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है। और रमज़ान जो वीडियो बनाया भी ये गुस्से में आके, वो सितारा के ऊपर तो नहीं बनाया है, वो तो सीधा घोचू पे अटैक करा है। तो घोचू को रोज़ाना गाली दिलाना सट्टू टट्टू की आदत है। अगर सट्टू टट्टू को ये गाली दे तो बात माने इंसान के, चलो वाकई में लड़ाई हुआ है। क्योंकि सट्टू टट्टू के बगैर घोचू तो वॉशरूम भी नहीं जाता। इतना डरता है उससे, उससे पूछे बगैर वो कभी वॉशरूम भी नहीं जाता होगा। पूछता होगा, मैडम जी अगर काम मुक गया हो तो मैं जाके वॉशरूम हो आऊँ। तो इतना डरता है सट्टू से, तो हमेशा घोचू के नाम लगा देती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, इतना दिनों से मैंने एक ही बात किया था कि ये औरत कोई मेड क्यों नहीं रखती अपने घर में। इतना पैसा तो कमाती है, नौकरानी नहीं अफोर्ड कर सकती है। और बाहर से लेके आए ना प्रोफेशनल हाउस वाइफ कोई के ना कम नौकरानी। अरे भैया, झाड़ू पोछा करे के लिए एक औरत बुलाए। पाकिस्तान में नौकरानियाँ ऐसे काम करती है। एक नौकरानी आएगी, 2 घंटा सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी, वो सबके लाइन में सबके झाड़ू पोछा करेगी। फिर दूसरी आएगी, सिर्फ कपड़ा धोएगी। तुम ऐसे वाला नहीं रखो, तुम इतना ज़्यादा कमाती हो, तुम एक को रखो, वो तुम्हारा झाड़ू पोछा भी करेगी। 1500 लेती है सिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 3000 झाड़ू पोछा लेगी, और 2000 ले लेगी और काम के, और 2000 ले ले खाना कपड़े धोने की। चलो महीना के 4 5 6 हज़ार भी ले ले, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम एक दिन करिया दुपट्टा पहन के कुर्सी पकड़ के कोसर के नाम पे रंडी रोना लगा लेना, तुम्हारा पैसा भरपाई हो जाए।
6,000 وہ नौकरानी ले जाई और 40,000 तू खा लेना, ठीक है। हफ्ता के इतना तो तुम्हारा रोजाना के तलब है भाई, वो महीना में लेके जाएगी 6,000। तुम्हार 40-50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ रोज़ाना के तलब है वाईटी से, तो तुम्हारे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। को सर को 2-4 गालियाँ पड़वा देना, गोचू को लोग कमेंट में मुक्के फेंक देंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा भाई साहब। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ परिवार के लोग चाहिए, बोले तो रिश्तेदार चाहिए, और वो भी मर्द भी चाहिए रिश्तेदार से और औरतें भी रिश्तेदार से। तो रिश्तेदार में कौन अपनी बेगम को बोलेगा जा सट्टू के पिछवाड़ा साफ कर? कोई नहीं बोलेगा ना, क्योंकि तुम्हारा तो लाइन ही घिसका हुआ है भाई। कोई अपनी औरत क्यों तुम्हारे हवाले करेगा? कोई पागल कुत्ते ने काटा होगा वही बेचेगा। तो ये क्या करती है, छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल छुड़वा के अपने घर में नौकरानी बनाती है। पहले यही मामू के लड़की शहनाज इसके घर में नौकरानी थी, उसके शादी इसने तनवीर से करवा दिया, बोले तो शाहरुख के भैया से, ठीक है, अपने मौसी के लड़का से करवा दिया। वो कर बाद में हलीमा के जीना हराम कर दी। कहती हलीमा खुद आ जाती है, ना भाई ना, तू हलीमा के पिंड पकड़ के हलीमा को अपने घर में रखी हो ज़बरदस्ती। हलीमा नहीं आएगी तो आएगी कौन? कौन आएगी? राबिया कानी तो अपनी लड़कियां तुम्हें नहीं देगी, एक ही शर्त पे देगी, चंगुला बाबा के चंगुली बनाने के लिए देगी, तो वो तो तुम्हें मंजूर नहीं है। अल्लाह करे तुम्हारे बेटा के नसीब में हलीमा लिख दे अल्लाह ताला, हलीमा को बहुत सारा इंसाफ मिल जाएगा। नौकरानी नहीं लेके आ सकती है बाहर से ये मैडम, क्योंकि बाहर की नौकरानी ज़बान खोलेगी ना, उसके ज़बान पे ताला तुम्हारा होगा, चाबी उसके पास होगा, वो तुम्हें नहीं देगी। और रिश्तेदारों के ना ताला भी तेरा होता है, चाबी भी तेरे पास होता है, लेकिन बाहर के नौकरानी तुम ताला मार दोगे, वो चाबी लेके घूमेगी भाई, वरना तलवे नहीं मरवाएगी ज़बान पे। तो वो तो जाके बाहर बता देगी कि कैसे 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 झूठ बोलती हो तुम, कैसे 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 कोसर से नौकरानी वाला, अरे यार सेकंड वाइफ वाला ड्रामा करवाती हो। शायद ये नौकरानी वर्ड मेरे दिमाग पे हेवी हो गया रमज़ान की वीडियो देख के। तो भाई औरत के बर्तन धोने के लिए, अपनी अपनी चड्डियाँ, अपनी गंदी गंदी पैंटियाँ साफ़ करने के लिए औरतें नहीं मिलती थी, तो इसने क्या किया, अपने सगे मामू के बेटा को ले आई अपनी चड्डी बुनियान बजाने के लिए, बेगैरत सट्टू गंदौरी, हफ्ता हफ्ता नहाती नहीं है, अपने शलवार और पेंटी मजवाने के लिए रमजू को ले आई बेशरम बेहया। अपने सगा मामू के बेटा के ला के घर में हंडी बर्तन मजवाना, चाय पकवाना, झाड़ू पोछा करवाना, अपनी चड्डी बुनियान मजवाना कोई करवा सकता है भाई? इससे औरत ज़ात नहीं मिल सकती, क्योंकि औरतें की ज़बान कंट्रोल में नहीं रहेगा ना। वैसे भी पूरी दुनिया में औरतों की ज़ुबान मशहूर है भाई, हर चीज़ औरत कंट्रोल कर लेगी, अगर कोई चीज़ देख लेगी तो उसके ज़बान में छुपेगा नहीं, अपने दिल में दफन नहीं कर पाएगी राज, एक औरत खोल ही देगी। अभी मैं भी यहाँ बैठ के राज ही तो खोल रही हूँ ना। तो भाई राज की बात ये है कि ये औरत अपने घर के भांडे बाहर ना फूटे, इसलिए कोई औरत को नौकरानी नहीं रखती है, मर्दों को रखती है, मर्दों के ज़बान कंट्रोल कर पाएगी ये। और अगर नौकरानी औरत मिलेगी तो ये रिश्तेदार की छोटी छोटी बच्चियों को लाएगी, जिनको ये डरा धमका के रखेगी अपने घर में। साबाना आई थी, याद करो, साबाना मोटकी टुनटुन आई थी गांव से, 1 हफ्ता में भाग गई थी। जाहिर सी बात है साबाना इधर के बाद उधर करी होगी, तभी तो उसे खदेरा गया था ना, अचानक से भागी थी। तो रमज़ान ने बोला है कि ये लोग हमें तलब नहीं देवे हैं। भाई रमज़ान, ये छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को, सबको पता हो तुम्हें तलब नहीं दे, हम पहले बता दिया रहा। तब तुम्हारा तलब 15,000 रहा, तब तुम अनीता के साथ यहाँ पे रहता रहा, जब ये अनीता के साथ रहता था यहाँ पे, तब इसके 15,000 तलब मिलत रहा। और ये बात कहीं ना कहीं ये रमज़ान और अनीता ने ही लीक किया था। अब अनीता गांव में है तो अनीता के खाना खर्चा के पैसा गांव में भेजने के लिए 30,000 देती है। तो घोचू के नाम पे बिल फड़वा दी सट्टू ने और रमजू बाबा को खदेरवा दी। लेकिन रमजू बाबा ने 2 दिन पहले, रमजू बाबा को पता है जब ये खदेर देंगे हमें यहाँ से,
کھدے رہا ہے رمجو کو، یہ نہیں کہ نہیں کھدے رہا ہے، اپنے انڈین سبسکرائبرز کو خوش کرنے کے لیے کھدے رہا ہے، کیونکہ وہ لوگوں نے کہا رمضان کو نکالو لات مار کے، اور ایک طرح سے صحیح بھی کیا ہے۔ رمضان نے کیوں بکواس کیا نا، کیوں ہنومان جی کو اپنے زبان سے گندی گندی باتیں کیا، اچھی بات تو نہیں ہے نا، کوئی مذہب کا مذاق بناؤ یا کچھ غلط سلط بولو، تو لات مارا اچھا کرا، لیکن طلبوا دے کے بھیجتا تب ہم لوگ مان لیتا۔ تو رمضان نے 2 دن پہلے بھانڈا پھوڑا تھا سیکنڈ میریج والا۔ رمضان وہاں پہ رہ کے تھوڑا موڑا اس کی کوچی کوچا کرت رہا، ٹھیک ہے۔ رمضان جان بوجھ کے کہہ رہا تھا کہ میں سیکنڈ میریج کروں گا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، سب کچھ سچ ہوگا۔ تو رمجو وہاں پہ گھونچو کو ایکسپوز کر رہا تھا کہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، شادی بالکل جھوٹ نہیں ہوگا، ایک دم سے سچ ہوگا۔ انڈائریکٹلی ٹٹو کو ایکسپوز کر رہا تھا، سٹو ٹٹو کو۔ ابھی اس میں اتنا ہمت نہیں ہے کھلم کھلا ایکسپوز کر دیں۔ اسے اسکرپٹ دے کے سٹو نے گھر سے بھیجا ہے کہ جا کے گھونچو کے نام پہ تھوڑا موٹا چھوٹا موٹا ہلکی پھلکی بل پھاڑ دینا کہ لوگوں کو نیچرل لگے کہ تمہیں ہم نے لات مار کے نکالا ہے۔ جس دن رمضان ابراہیم کے سچ بتا دے، ابراہیم کے سچ یہی ہے، میں تو اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھ کے بتا رہی ہوں کہ ابراہیم گاؤں میں پیدا ہوا تھا، گھوچو عید کے دوران چھوٹی گاڑی لے کے آیا تھا، کوثر کی ماں، ابراہیم کی ماں، کوثر کی ساس یعنی صافیہ دادی، ابراہیم کی جو امی ہے اس کی ماں، ٹھیک ہے، ان تینوں عورتوں کو لاد کے لے گیا تھا یہاں سے گاؤں سے۔ پہلے آیا کوثر اور حلیمہ کو لاد کے لے گیا، اسی ٹائم کوثر کی ماں کو لے کے چلا جاتا، پھر گاڑی آیا کوثر کی ماں، ابراہیم کی ماں، ابراہیم کی نانی اور ابراہیم کو لے کے گیا گاؤں سے، پھر جا کے ابراہیم پیدا ہونے والا ڈرامہ کیا گیا۔ اگر اسپتال میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ان پاکستان پرائیویٹ ہاسپٹلس کے میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ تم سب کو پتہ ہے میرا چاچا کا ہاسپٹل ہے، میرے ہسبینڈ کے چاچے کے ہاسپٹل ہے جہاں پہ عمائزہ پیدا ہوئی ہے، تو چاچا نے بولا سب پرائیویٹ ہاسپٹلس کے یہی پروسیجر ہے، اگر ہسپتال میں آپریشن میں بیبی پیدا بھی ہے یا کوئی نارمل بھی، اور بیبی جیسے کہ تھوڑا سے سینسٹیو ہے یا کچھ ہے یا کوئی مسئلہ مسائل لائک ہچکی لے لے یا ٹھنڈائے جائے یا بخار آ جائے، تو ہم لوگن بنا پیرنٹ کے بتائے انکیوبیٹر میں خود سے لے جا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کا بل ہم لاسٹ میں چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سب ہاسپٹل کے ایک ہی پالیسی ہے، اگر سی سیکشن والا بیبی پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بیبی ڈیلیوری اینڈ میں بل پے کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اگر کوئی ایسا گائنے آپریشن ہوتا ہے گائنیک، تو آن دا اسپوٹ پہلے پیسہ لیتے پیچھے آپریٹ ہوتا ہے۔ یہ میرے چاچا کے جواب آیا تھا میرے پہ، میں نے جب جا کے پوچھا تھا تو چاچا نے کہا بیٹا اگر گائنیک والا کوئی پرابلم جیسے لائک اسٹون سیسٹ واٹ ایور آل دیٹ نا ایسے کچھ رہے تو ہم لوگوں پہلے پیسہ لیتا ہے پیچھے آپریٹ کرتا ہے، اور بیبی والا اسٹوری میں سب کچھ ہو جاتا ہے، ایٹ دا اینڈ بل چارج کرتے تو ڈسچارج کرتے ہیں۔ اب بات رہا بیبی کو لا کے نیکو میں انکیوبیٹر میں رکھنے کی، تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگن الگ سے بل نہیں چارج کرتے، مادہ کے ساتھ چارج ہوتا ہے، تو یہ لوگ الگ سے جب بھری نے تو اتنے میں تم لوگ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ بیبی باہر سے آیا ہے، تو میں نے تو پتہ کر کے بھی بتائی تھی، وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ یہ بیبی کو بتایا گیا ہے کہ بیبی نہیں پچا پاتا، مطلب ڈائجسٹ نہیں کر پاتا ہے دودھ بیبی، ٹھیک ہے، تب اس لیے اس کو گھر سے لا کے داخل کرا گیا تھا۔ تو یہ رہا ڈھولو جس کو پھر وہاں سے ڈسچارج کرنے کا ڈرامہ کرنے کے لیے داخل کروائی تھی سٹو نے، اور سٹو نے اپنے ویڈیو میں بھی دکھایا کہ میں جا رہی ہوں شاپنگ کرنے بیبی کے، اور زبیدت سے کر کے لائی تھی، لیکن جب گھر میں کوثر کے پہنچی یہ کہتی ہے میں ڈائپا بھول گئی، جا کے الماری سے 3 ڈائپا لائی، کہتی ہے شکر ہے یہاں ڈائپا تھا۔ کوثر نے بیبی کی کوئی شاپنگ نہیں کیا، ڈائپا اس کے باپ لا کے وہاں رکھا تھا، ٹھیک ہو گیا، تیسرا باپ نانا خاسو گلو۔ تو اس کے یہ سب جھوٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے تم لوگ بتاؤ ڈھولو کے سچائی کیا ہے، اور رمضان سارا سچائی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور جانتا ہے، اگر رمضان ابراہیم کے سچائی بتا دے تو سمجھ جا سچ بول رہا ہے،
اگر نہ بتائے گا تو سمجھ جاؤ ڈرامہ میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے انڈین سبسکرائبرز اس کو جوتیاں مارے، اس نے رمضان کو ہی بھگا دیا گھر سے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ سے بھگانا تو پڑے گا۔ تو رمضو جا کے سٹو کو غلط نہیں بولا، صرف گوچو کے نام پہ بل پھاڑ دیا۔ ایس یوزول اس عورت کی عادت ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے نام پہ بل پڑوا دو اور خود کو بچ بچا کر کے نکل جا۔ تو اس نے آج بھی یہی کیا، جہاں بیٹا رمجو گوچو کے نام پہ پھاڑ بل، مجھے گندا نہ کرنا، میں گندا نہ ہو پاؤں۔ رمضان نے جان بوجھ کے مچڑ پہ ویڈیو بنایا، ٹھیک ہے، میں نے تو تم لوگوں کو سنایا بھی تھا وائس۔ مچڑ لوگوں کو اپروچ کرتا ہے کہ میرے اوپر ویڈیو بناؤ، میں تیرے اوپر بناؤں گا اور ہمارا چینل چلے گا۔ بھائی یہ پورا فیملی کے پروسیجرز ہے، یہ گھوچو کا بھی ہے اور پورا خاندان کا ہے۔ تو ڈی ڈی کے اوپر بھی بنا دیا، اب ڈی ڈی بھوکے گا رمضان پہ، رمضان بھوکے گا ڈی ڈی اور مچڑ پہ، سب کا چینل چلتا رہے گا۔ اور گھوچو پہ تو ویڈیو بنا دیا ہے، اب سٹو اور گھوچو کو بھی کنٹینٹ مل گیا۔ کب تک چلائے گی ہسبینڈ آ گیا، ہسبینڈ آ گیا؟ تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔